Si girl ah. Ay gago. Dito na kami sa loob eh. Oh, kasalanan ko ba kung di kayo sumusunod sa commander? Ano siya ka boy? Sige boy, miss lang boy. Tara boy, push boy, ready one. Ito pa ron, left side boy. Wakali-kali. Oh. Wali. Kanan pre. Himala, kasalanan ba? Gago, Humingi ako nagtitipid ako. sa Naka-cheat ba ako? Ay, isang himala. Putang ina kasi nga, nasa F3 ang puta. alin yung Bops? Oo. Kick yam. Miss na Kalaban ba boy. tayo boy? Ba't Meron wala ako yung na yung ba? duet? Ayun pala. Gago, 1 minute lang birthday. Bilang boy. Ang haba ng ano, ang haba ng pangalan ni Sir, lo. Pag may pro archer nakalagay, pasok na ako boy. Eh gagi, wala pala ako city. Tara, Tanga. pasok boy. Right side boy, pasok boy. Gago, di pa nakasave. Ay, gago, hindi pa rin nga ako nakasave. Labas ka na, gagi. That is the Ay, ano? Kasi girl, Compress pasok ka boy. na. Kasi Wala girl, sa atin yung sakop ha. Sige, compress boy. kasi girl, pasok ka na. Baka masaktan ka sa labas. Ayoko to Sige, masaktan dyan. wait lang boy. Ako Bitaw nga may MH boy. Totang ina naman na ito mga to. Takbo na takbo. Sige na, move na boy. Hindi nga ako magmamapa. Paiw agad niyan, pre. Paiwigin agad ng monster boy. Repeat nga ulit. Nice yun, Melby. Baka mabukasan kasi yung pot sila eh, no boy? Nice yun, oh. Grabe ba? Ay, isa si girl, BA kita. BA kita kasi ano para makapatay ka. MS naman to eh. Compress boy. Bitaw nga MH boy. Wait lang, isa pala ang FS Bay. Cool down konti. Tara, E. Sige, bitaw. Tara pa mid boy. Anong saan po kayo, banda? MS kami. Mid! Kawawa. Kawawa kay Twist. Yung mga Kapar. late talaga eh, no? 7, Lagi na lang 6, titrip. 5. Tang inang yan nilabasan ng puta. Bobo. Uy, basta-basta sila naman, boss. Okay, tara. 3, 2, 1. Tara, left side boy. Basta sila, boss, ha? Compress nga par. Bibitaw tayo MH par. Huwag Ano nyo ba na yan? habulin. Overextend pa kayo eh. Potang ina niya eh. Arte ka, Mako, ha? Sige. Wala. Wala Tara, si push. Gitak, bo. Tangina, may karera ng mga gago. So par, ready? 1. Wala tayong kalaban, pre. Gagi Asan kayo yung... sa labas boy. Tara, bis, silabungin natin si Tish, boy, habang walang kalaban. Saan ba yan? Dito sa mid, pa mid. Tara, pamid na boy. Habang may mix pa tayo. Tagal naman kasi lumaro nitong mga... Kala mo mga... Sorry. Compress Ako, na boy. patay si Compress Tish. lang boy sa Alis pedestrian pareso lane. mo si Tish, te. Te, pareso nga, te. Ay, wait lang. Party ko, Sassy Girl, tingin ka sa mapa lagi. Sassy Girl, open map ka. Maliligaw ka niyan. Kay Bert ka makinig, huwag ka sa mga tumatakbo. MH boy. Inaubos Tara, na sila boy. dun. Tara par, push, ready 1. What the fuck? Ayaw nyo mamigay. Tara nga boy. Party ka boy, tara. Pinang tumaka to, may sariling mundo eh. Pasa ko nga sa'yo, Philbert. Nasa right side ako papunta boy ah. Party ko, Ito par, mapa kayo, ha. ready? 1. Sassy Girl, mapa ka. Baka Gagi, maligaw ka, Sassy Girl. iniwan kayo par. Press par. Wait lang, boy. Naiwan pa yung dalawa. Par, may sarili naman kayong command eh. Paano ko kayo Ay, i-command? MS na Bert. Mag-command na lang kayo sa sarili nyo par. na. Okay, Ano, bitaw MH nag-right boy. ulit. Ito na boy, ready 1. Dito Go, madaming kalaban. Mga loko-loko. Diyan pa Uy, kayo dito sa nagpunta. taas. Kinang ina nyo. Saan kayo pumupunta?
Tangin na kasi takbo ng takbo eh. Buhay ng takbo Ikaw, press wala boy. tuloy kayo na kill. Mga pangul eh. Okay, pamit tayo boy ha. 3, 2... Ako. Pabiyaya ko boy, pabiyaya ko boy. Wait lang. Si Trish, patulong. 3, 2, Trish. 1, tara boy, pamit boy. Ako magbababs, ikaw mag-BA. Ikaw mag-BA. Patulong ako. Positive mid. Mid boy ha. Mid boy, ready lang. Ready? 1. Okay, laban Patulong boy. ako, BA. Patulong. Okay, Ah, laban lang papasukin boy. ko na to, par. Pinasok ko na, par. Okay, pasukan mo boy. Bag. Tagal nyo, ayop. Okay, ready 1? Ako nag-HT ako sa labas, pre. Pila Okay, na laban elements lang ako dyan, boy, par. laban lang boy, laban Pila na lang elements. boy. Uy, puta tamang heal kami dito, par. Ang ina mo, Oy, ano. anis. Paro, ito pa paro, sa labas paro. Revive ka, revive. Compress boy. Revive. Wait lang ba si Sassy Girl, kawawa naman eh. Ilang boy. Tish, patulong ako mag-BA, Tish. Tish. Saksi girl nasa Discord ka ba boy? Walang dito yan, gagi. Ayaw ko tulungan ni Tish, par. Okay, bitaw yung image nga boy. Sabi ka, boy. Left side. Boy, left side boy. Napins ako dun. Tang inang man. Yung pre, may kalaban tayo pre. Andyan yung makapal yung MPU par. Lumaro sila boy, lumaro. Ito na para, ready ha. Okay, sagad boy, ready? 1. Lalabasan pre ah. Okay, compress boy. Tish, ikaw bitaw, ah. Ikaw Bitaw bitaw. yung image boy, bitaw yung image Ah, boy. si Pen naman, pota. I-MH, sabay nyo naman sa MH boy. Pagka, 3, 2, 1, alam boy. nyo na iiwan. Meron sa likod, MPU, MPU. Likod daw MPU par. Dito lang, huwag yung puntahan kasi. Okay na punta kasi ng punta pre. Lumalabas yung kalaban eh. Kaya na, nilabas na boy. Putang ina niyan kasi. Ano, Punta kasi nabi- ng punta, ako? tara pamit niya. Palong-palo kasi ang puta. Ito par, ready? 1. Ready 1? Ready 1? Bert, mawawala ni MH siya. Okay boy. Miss. Sige, abot hanggang mid. Okay, compress dito par mid. Para tayo boy, dun yan. Hindi tayo miss boy. Wait lang si Pau boy. Wait lang, ako MH. Tara boy. Par yan boy, sorry ang papasok. May bakbakan na sila doon boy. Oh, Alex! Ito para, push par, ready 1. Wow, sulit na ako ng sipa ako dun ah. Ah. Ako boy. Compress na boy. Ako para. Compress Fish, na boy. ikaw bitaw. Ikaw bitaw, MH. Thank you. Dito lang boy. Dito lang boy. Meron. Abanti nga sa may pedestrian lane boy. Pedestrian lane lang boy. Bigay kita sa si girl ha, para makapatay ka. Pedestrian lane lang boy. Sunod ka lang sa command ni Bert. Huwag ka makinig dyan, ay huwag ka sumama dyan sa mga tumatakbo kagad, mga tanga yan pagkaganyan. Wait lang boy ah. Silipin ko lang boy. Compress na boy. Bita MH dyan boy ah. 3, 2, 1. Tara boy. Pamita boy. Bobo. Nabigay ko siya par. Ito pa ready 1. Gago. Tang ino mo sino na yun? Naunahan boy. Pareso ko boy. Wala ba, Sa likod nga, boy. sa likod nga. Parawan. Boy pareso boy. Yung likod pa ready 1. Wait lang sa dead. Ayoko na yan kuya. Labs, wag ka mag-revive. Labs. Pareso ako boy. Wait lang boy, cooldown pa ako boy. Sige boy, rasa ata. Ay gagi pati pala si Twitch boy. Paano ako nang nareso pre? Ba't nireso kita? Pareso naman po yung Jingsu. Okay na tayo, Si okay. Weird Pareso Boy ng sa Ay, ano, yung Yongski po. Tsaka po yung Yongski. Hindi tayo alis dito. Pareso po yung Yongski. Thank Ano you. par? Sige, bitaw MH nga boy. Ikaw ba ya? Tara boy, pamilyo. Par yan boy. May pa left side yan boy. Oh, ba't ka nagtatago dyan, Twitch? Ha? Tatago ka dyan, ha? Alam mo, ha?
Yo boy, ito na par, ready ah. Push par, ready one. Ready ah, ready one. Naunahan ko yun, Bert. Gago. Ang tagal mo. Yo par. Gago nakuha ko yung boy. Compress na boy. Isa si girl pareso kung sino po may reso. Pareso naman po. Pasuyo naman po MP sa na, ano. Yuja. Yuja, Okay, pre. ready one? Emmett ako ah. Yeah, bitaw mo boy. Tara push boy. Sige ako bahala sa wag. Sipahin mo par, ready one? Gago na yun. Miss. Nag-ESP boy. Puta si size 17 tong ano, pulilit. Pamid boy ah. Para na to boy, para na to boy. Tangina mo, nauntog ako sa puno boy. Compress boy, dito na boy. Compress na dito boy. Sige, bitaw Likod, yung Bert, likod. Sige, bitaw Bitaw yung ako. Sino yung nasa likod? Twitch, bitaw ako Twitch. MP boy, MP. Tara boy, likod daw boy. Taka Push naman par. yung MP na yan eh. Ready one. MP, gilda mga tanga. Pwesto pa kayo. Pukin ang ina nyo. Ina mo, kat. Kinayo. Kala nyo talaga alam yung lasa ng laki ni chicken eh. Pwesto pa kayo, hindot pa kayo. Mga bobo ba kayo? Kung mga abanigo na to, tagasin naman to eh. Negative mid ah. Hindi na eh. Macro boy, 3, 2, Digit, digit. 1. Emmett sa ako. Paano tayo ha? Sa Pa likod right side ah, boy may ha, tara ano, pa. may UG ah. Baka makat kayo. Wait daw, wait daw. Hello, Okay, ready, digit one? challenge. Balikod. Ganda naman ang ginawa. Tara boy, ni right side boy, Kuya. right side boy. Boy, pa right side daw. Ito pa, RSG par. Ready? Uy, Right grabe side, boy. mga ilawan ni Pio. Grabe mga pestuan pa yan. Okay, push nyo par. Push, 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 push. Par, eh, gago yung jet. Pre, yung jet. Yun yun. Nasa taas, boy. Ewan ko yan ha. Ito boy, macro boy. Okay, ready? 1. Baka makat yung likod nyo. Lakat mamaya, tayo, Bert, ano. ah. Sige Bert, boy. nasa taas ha. Twish, bitaw ka, Twish. Okay, compress par. Twish, bitaw ka, bitaw ka. Papunta na, Bert. Andiyan na. Sige boy, MH boy. Ready ha? Ready 1. Okay, cancel yan, boy. Okay, laban ng boy. Palaban ng boy. Nice one. Cancel par. Nice Ready? one, boss 1. Pao. Ito pa, Ito pa, Eugene. UG boy ha. Yan, wala akong makuha. Compress na boy. Pedestrian lane boy. Twish, tulungan ka mag-BA pagkaan. Wait lang, boss. Pagkatapos ko Tara, mag-back. dito nga macro ko para akyatin natin. 3, 2, 1. Tara boy. Ready? Emmett ako. 1. Ready? 1. Ready? 1. Sipa boy. Yan. Sige, diretso na to sa mid boy ah. Ito par, mid par, mid par, mid Kanan, par. kanan, Ready, one? pre. Sige, labang boy. May galing baba ah. May galing monster, may galing Sige, ito monster. pa sa ano ah. Sige par. Macro, Bert. Wala ka macro. Gago, paano ako magpa-macro pre? Naka-LP ako eh. Twish, bitaw ka, Twish ha. Yo boy, compress boy. Bita MH boy. Oo, Parang yung Twish. ano, magso. Meron galing sa baba ah. Meron galing sa baba. Yeah, 3, 2, 1, tara pababa daw boy. Boy, Left kaliwa. side, Bert, left. Correct, kaliwa. Ay daw boy. Sige, left side, ready, 1. Laban boy ah. Yeah, laban nyo lang boy. 11 laban nyo lang boy. Laban nyo lang boy. Laban nyo lang boy. Inang yan, naka-off Arte ko preso sabi- pa. Compress na sa gitna ah. Compress na sa gitna boy. Pero Emmett ka, par. Emmett siya ka, boy ha. Okay, compress lang boy. Okay, bita Try natin, boy. Bert, ha, R side. Our side boy, ready, 1. Grabe naman si Wad. Gising mo ng kamay mo, boss. Para may turbo, boss. Compress boy, 3, 2, 1, left side tayo boy ha. Left side tayo boy. 3, 2, 1, tara left side boy. Akitin ko to, Bert. Ano. Sino ba nandyan? Sige boy, okay mo boy. Ready, Boy, one? yung FS boy, wag kayo mauna boy. Oh, wow. Yung hindi pow type. Yung pow type pwede mauna dyan boy. Kasi may tusok yan boy. Ayun na. Okay, sagad boy ha. Ready? Push par, ready, 1. Labang boy. Okay, Okay, Bert, ko left. lang, pre. Oh boy. Ano matutukan? Tama mo, walang nakuha doon kahit sa ruan. Compress boy. Ay, pareso si Sassy Girl. Pareso po si Sassy Girl. Pareso daw sa si girl boy. Pero di Compress na. tapakan, par. Natapakan nyo kasi.
Paano makikita ito? Preso niya naman oh. Wait, MPU Bert ah. MPU ah. Yeah, Ano compress lang sabi par. ah? Huwag niyong ano yun par, pabigay nga ako. Ay, sarap. Ano ka ba? Sige, boy. Sige boy. Sige lang, boy. May 3, 2, 1, UG tara kayo. push boy. Ready? 1. Tanga na. Akala nyo makakauna kayo. Lah, nakasipa pa yun. May Pareso user. nga ako Gago, boy. galing kanan yun. Galing kanan, boy. Pareso nga ako boy. Pull down ako, boy. Ayaw pa Preso ako. niyo yung warden boy. Ako may gamit ng warden boy. Boy, ang kalat na boy. Balik kayo boy. Yeah, compress Ano boy. pareso naman si Twish? Dagi, ang layo pala niya. Compress boy. G-Shock. Gago, wala. Pull down ako. Ay, ito, Compress mareso lang ako. boy. Compress lang boy. Ito, Compress lang may boy. tama Paribit BA ako boy. Wait lang, boy. Emis lang, muna ako, boy. Sige, takbo na, Bert. Pwede na. Tara boy. Pamit boy. Ay, nakayaw ako. Electronic na, G-Shock. Kakatulong, BA. Kahit So without boy ah, si- mid ah boy ah. Mid boy, sige. Sige, push par, mid par. Push nyo mid boy. The boy, ready 1. Sabi ka ng Long barcode, ha? tornado, Bert. Kagi, Dito magagano lang, ko sa boy, ah. likod natin, Sige. ha? Pasukin ko na, Bert. Sige. Wag. Yung likod daw muna boy. MPU, Ay, likod ba boy? Kaya. Ito par, likod para. Ready 1. Ito ay ano, UG par likod natin. Taro na pa, mag-revive na tayo. Cancel lang boy. Yeah, nga eh. Laban lang boy, wag nyo muna intindihin yung SD para. Lalabas yan boy. Okay, compress na boy. Pero Compress na pa boy. mid, MPU mid. Ay, may Sige tsaka, boy. boy, ha? Ito pa para, bitaw mo par. Ready? 1. Ay, na SG, likod nyo ah. Putang. Para saan? Ito, Cancel par. Yung SG para, ready? 1. put lang. Wala nang naabutan, Gar. Okay, laban lang boy. Ito, Yuri. Pull down ako, Twish. Reso kasi ano ako. Sorry. Titi ko, pasok sa mid. Compress boy, compress mid boy. Pasok lang kayo. Bert, dalawang bundle na lang sa box ko dito, boy, ha? Sige boy. Lapit. Ako na mag-box Twish, magbigay ka lang. Compress Ay, boy. may tsaka, boy, ha? Sige, bitaw yung miss mo boy. Wait lang, boy. Mag Nasa ano tayo. LUG, Ito, right side boy ah. Ay, right Ito par sa mid bar. Ready 1. Tara boy. Left side boy. Mahilig sila sa left boy. Ano mo, nasa kayo lahat oh. Okay. Push boy. Okay, par, push par. Isang para. 3, 2, 1, tara, push. Sige par, ready? Push par, ready 1? Oh, sila. Okay, laban boy. Laban Fish, boy, iwasan mo laban mag-reso boy. sa ano, Fish. Sa friends. Sa may nakadikit kang Okay, poste. compress na boy. Ay, may tsaka, boy, ha? Okay, boy. Yan ba ba si Fish? Okay, 3, 2, 1, MS lahat boy ha. 3, 2, 1, tara pa mid boy. Ayun ang kaibigan kong kupal, lagi nauuna. Ganyan dapat. Oh, wait lang par, mag-light speed muna kayo par, palong-palo naman kayo. Okay, banat. Sige, banat par, pamid par. Ready 1. Mga patay, pumasok na lang ng mid. Mag-revive na kayo. Repeat na boy. Huwag na kayo umasang marireso pa kayo. Okay, mid na boy. Alayo. MH ka na, ano? Fish, MH ka na. Thank you. Okay, bitaw MS par, tara pa right side tayo boy. First time ko nakikita si, ano, si Yeah, boy. first time ko nakikita si Sassy Girl nakakatakbo. Okay, ready 1. Abot, pau. Abot. Isang pau. Dapat Boss, tubos. bawasan mo yan, boss. Light speed boy. Lakan lang yung iba na mataas eh. Okay, boy. Salpak boys. Ito na Diretso boss! boy. Lagi dito lahat! Tago ang dami par. Ready? Wala na. Wala dito gagi nasa. Ready 1? Gago pre, pangapalag yung pre. Sipahin nyo yan. Gago, papatayin kayo yan. Papatayin kayo yan. Fish, Tara, compress na, boy. Pagka-compress na. Compress muna po. Sige, bitaw ka na. Okay, bitaw yung MH boy. 3, 2, 1, tara push boy. Bi, kuya, ay, ako si Hitler patay. Kawawa naman yung tropa ko. Nag-revive. Road, left side. Ito pa, roadside boy. Ako pa kami nag-reso Ready? sa'yo. 1.
Nagkap sa ko. Mid. Ay, mid. Okay, mid boy. Ay, lang. Okay, mid boy ha. Ready ha. Okay, ready one. Kay DSP. Ganyan. Wala. Tara. Compress mid boy. Compress. Bay, kaliwa. Dikit, Okay, dikit, dikit. bitaw MH boy. Gamit ng Left side boy ha. Push boy. Wait lang ah. Ayun, kultukan nyo to paro. Ready one. Uy, putang na bilis. Ayun din. Diretso boy. Andito sila Pao, boy. nakakupal kita ngayon isang beses, Pao. Ayun na boy. Yung MP boy. Ready? Push pa. Oo, Ready boss. one. Wag daw ako mag-delay, sabi ni Bert, boss. Cancel lang par. Pasok kayong left. Pakat kami. Okay, laban boy. Ito pa. Ready one. Ayun, gitna. Gago ka pa. Compress na Kita pa boy. nga ng epis nila, puta. Wala na mga aksi, tumatanggal pa sa gitna. Feeling run god. Puta. Ito para. SG para. Emis Sige, ka bitaw. twist, emis ka twist. Lang boy. Bitaw MH boy. 3, 2, 1. Tara pa mid boy. Walang kasama talaga? Di wag. Sabi mo kasi Akitin ko para pagkakatin natin boy. Tawagin mo ako. Akitin ko sa ano yun eh. Ayaw mo ba mag-serpent's venom na nga ako? Pa mid boy. Ito pa Boss, pa mid boy oh. Teammate Okay, mo. pasukin nyo boy. Ready? 1. Nice one. Para sa mga bulilit, tsaka yung ski kung sino meron. Okay, compress sa mid par. Pasok lahat ng namatay boy. CD kami set. Bert, trabaho mo nga sila, Bert. Left na pinan. Anong gamit Ano ni na lang? Jills? Sunod ko sa akin, Ano Jills, na ganyan? bigyan kita kills. MH boy. Tara pa right side boy. Pa right side boy. Gago, ba't may nag left side? Sino yun? Alalahanin nyo, dito tayo sira. Ito, gedli nga lang ako boy. Oh. Ito boy, nandito sila boy. Positive to boy ha. Ready boy. Joke lang naman. Sige boy. Okay boy. Push boy. Bulilit boy. Ready? 1. Tangay na mo, pe. Ba't ganyan yung Lumabas? macro mo, pe? Sa pagsigaw ka lang naman malakas ang puta. Lumabas ang puta. Pupal. MH boy. MH ka? Ay, MH ako? 3, 2, 1. Tara pa mid boy. Takbo, Jober! Takbo lang ng takbo. Boy, labang boy ha. Diretso boy, pa. Bert. Ito mid boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Ready labas? Hindi ako kaya patayin, par. Ay, gogo. Tang ina mo, yung commando pre, napatay ako. Hindi ko pagkamali ako ng na-resa, Bert. Pero sinadya ka talaga yun kasi nabitaw ko na eh. UG, ready one? Resa si Bert. Ayan pa, left side pa, SB boy ha. Kaya ang abaniko, ayan, sa gitna nyo. Revive pasok na, revive pasok. Revive Revive pasok pasok. na boy, revive pasok. Revive pasok na boy. Yung, ano, Press na, boy. Ano, gapang ko. MH nga lahat boy. MH ka, Twish, MH ka, Twish. Binan, revive na binan. Left natin, Boy. Bert, left. Left side boy, SB boy. Baka makatira Pasok ka ng left, Binan. Sige boy. Okay par, sa ganyo par, ready one. Tang ina mo, naka-cancel ako par. Bobo, ayot na wata to. Pareso yung boss ko. Balik sa likod para harap likod par, may UG dyan ha, ready one. Boss, pareso naman yung boss ko dito sa likod. Compress par, harap sa UG para sa likod natin. Yung lahat ng namatay pre, pasok kayo mid boy. 3, 2, 1, tara mid boy. Ito pa, ready. Gago, nareso si Pao. Abot yan. Putang tayang. Naabot ko boy, ikaw hindi umabot. Abihin ko na yan, ha? Abihin ko na yan. Lang pala. Compress sa mid boy. Par, pita MH par. Ready one. Yan na, sarap nyo. Pareso Gama na Pao. naman. Pareso si Pao, pre. Hindi pabitaw ako MH boy. Okay na ba si Pao? Na-reso na? Okay na, par. Pa-image ako, Twish. Thank you. Wala, nalutan Tara, ako. right side boy, right side boy.
Dito yung SG boy. Sipahin mo boy, ready? 1. Nagago. Kaltok boy. Kaltokan nyo boy. Andito yung SG boy ha, macro ko boy, macro ko boy! Ready 1? Sige, labang boy. Labang boy. Meron Ready, ko one? lang, pre. Lo, di nyo pa na-sync yun? Sige, dyan lang boy, compress na dyan boy. Ay, lumipat na yun. Asan na yung SG boy? Ay, yung Wala, MP boy. Wala. Okay, bitaw MH nga boy. Daan nga tayo sa baba boy, Dito baka ako siya. nagmamaster na naman yung boy. Tara baba. Kaka-check ko lang. Wala dyan. Hmm. Labot. Okay boy, pamit boy. Ampar, ready 1? Pwede ko, wait lang. Para isang Compress, image boy. na ng dami. Wait lang, Bert. Naligaw ako, Bert. Okay par, compress lang boy. Angat kayo par. Yan, ang Destroy dami and late dito. niya. Ay, wait lang. Ganyan boy. Guys, si Sassy Oh, Girl. Ano? Mid positive SG. Wait lang, Okay, si Pao. MH lahat boy. MH lahat Ano boy. si ako? Okay boy. Gago, bilis. Tara boy, ready? 1. Sagarin niyo yan boy. Patayin yan, lulumaban. Tumama ko, pre, marami naman kayo mapapatay. Ito yung MPU bar ha, macro ko pa, ready? Okay par, push par, ready 1? Bigay ko na yung tanga na yan. Bigay ko na yung tanga na yun, ha? Ito pa yung UG Diba? boy ha, ready 1? Miss ako boy, putang ina mo. Gago, huwag niyo bully niya, papatayin kayo niyan boy. Okay, laban lang ha. Ito pa sa baba boy, ready 1? Gago. Kaya ang kalat. Okay, patay. Okay par, Pareho si Pao. Okay, macro ko boy. Compress na boy. Pa-image ako boy. Reso si Pao, pre. Par, wala nagre-reso sa kicks. Tinatapakan niyo, pre. Left side boy ha. Wait lang, boy. Image ka muna, Twitch. Nag-BA ka. Sige. Paano na, boy? Okay, macro par, 3, 2, Kaya na si 1. Tara left side boy. Ito para SG para. Ready boy. Ito pa, ready? 1. Ready? 1. Ready? 1. Dilabang boy. Paubos lang boy. Cancel pa, ready 1? Ay, na-cancel. Gago na cancel ako, Bert. Ay, ano? Sige. Siyan. Kahit pa Para ako sa na-cancel. Siyan. Compress na dyan boy. Ay, sa repair. Pagdapan si Siyan, pagdapan. Image ako. Layo di pa, gagi. Saka pa. Naliligaw nga daw siya. Boss. Image ka nga ulit, Twitch. Sorry, boss. Boss, dumigit ka na. Tara, diretso boy. Kaya boss. Bigay kita, boss. Ito pa, ready? 1. Layo, Bert. Wala kang masabi dyan. Di ba? Ako na boy. Tara, balik. Saan ka, Pau? Pau. Game Rushing mismo. dito. Ako, ready? Mid One. to right. Tagal mo eh. Binitaw ko na eh. Mid to right na, mid to right. May 1 ka boy? Ready? Meron. Ito. Boy, klase Isa na dito, dali. mid to right. Mid to right. Boy, ano pare? Baba. Wala Ako, image boy. ka na, boy. Okay, compress pa, image lahat boy. Diretso nyo na Fish, rin. bitaw ka. Paribeya ako well ha. Pabol na lang. Sige lang, boy. Takbo lang, boy. Tara boy, ito, mid to right boy. Macro par, madami dito par. Ready ha, push. Ready 1? Baby. Tangina, binibili up si naka-plase ito. Flashing pa. Bobo Okay, ka laban ba, lang Jeff? boy. Ready 1? Sayang daw Dapat klase lang ito. sumisipa boy. Mid to right. Okay boy, diretso boy. Ready? Ayan pa, Jills, ready kunin mo 1? to, Jills. Hindi mo kinuha yung Jills. Katabi na Compress na, kita eh. Pinatay pa ang dipotan. Layo naman. Wala pa mamamatay. Boss, Tinira tayo ni magka-party eh. Ba't sa iba mo binibigay? Ay, ka, Kupal ka? Grabe Image ka. naman. Sa yung katabi MH ko eh. Tinamahan ka, Bitaw, bitaw. Siyan. Gago, di tinamahan si Siyan. Sige. Pitawan nyo na lang boy. Opo. Square Josh, na ano. Nawala. Kaligod nga pa. May makakat to. Sige. Sige pa, boy. Bobo. Yung mid UG lang to. Left side boy.
Pasok yan, matay. Tara ya. Sabay ka sa kanya. Bigay ko sa'yo lahat ng kills. Remix boy. Negats, Sige, negats, compress pa, left, compress. negats, Gabot, left. Wala dito. Wala, Wala saan nang babakan yun? 7. Babata, Bert. Right. Check ko Wait yung lang, antayin natin yung video. check ko yung monster. Ayun Bagay na, balay sila tanod. Checking Compress, monster. PT ko. Antayin natin, di kita natin. Wala, Bibili clear, tayo, clear Dito ka sa na, please. baba. Dito ka na. Bert, wait lang, dami na namatay sa amin. Wala sa monster. Sa akin namatay ka eh. Left side boy. Wala. Lakat siguro yung mga... Tara, Pasok balik yung boy, left. balik boy. Nasa mid Pamid sila na lang boy. kayo, pre. Pumasok kayo mid. Tang ina nito mga to, iniiwasan tayo boy. Gagi, tanga kasi yung MP, pre. Wala sa mid. Asan sila? Ah, Nasa taas ata, wait lang. pa-image kami, boss. Remage May image tayo. ba? Check yung monster. Compress muna boy, pedestrian Oh, compress. Sumabra kayo mga besh cakes. Yeah, bitaw image boy. Wait 3, lang, 2, malayo pa sila. 1. Asan yun? Dito boy, right side sila, swirl ha. Good boy. Push boy. Oy! Tatamaan ako dyan. So boy, Dito ready sa ha? akin. Habol boy. Magpa-portal to boy. Ready? 1. Harap yan, ayan ah. Gago, huwag yung May titirahan MP yan. pa, may Ano? MP pa. Okay par, sagad par. Ready? Ah! Sige boy, labang boy. Tubo, pasok ko na lang ng right. Ba yung naman namatay? Compress boy. MH ka, Fish? Go, sige. MH ka, MH ka. 3, 2, 1. Image lahat boy. Image kayo lahat boy ha. 3, 2, 1. Tara ba? Gagi, wala akong MH. Di ako Boy, tinamaan. boy. Raya, ya, likod ya. Ready, one? Naunahan pa tayo, boy. Ay, no, sa man po, Chay. Go? So boy, mid boy. Ready 1. Grabe naman tumira. Napakalit ng tagal. Sa left side sila boy. Image Image nga boy. Wait lang boy, hold down ako. CD ako, CD ako. Wait Ito lang na boy, para cool down left ako side boy. boy ha. Cool down pa ako boy, cool down pa ako boy. Wait lang ha. 5 seconds boy. Dikit parte ko par. Sige, mag-image na kayo, pre. Nag-image si Twish. Sige, sige. Okay, sabihin niyo boy. Ang ina may nagbigay sa akin nakakampi ah. Tangina mo, kitang-kita ka sa video, gago ka. Okay, ah. ready 1. Tangina ka, ah. Gusto mong pangalanan pa kitang tanga ha? Nanadya ka pre ah. Kupal ka. Kupal ang puta, kala ata niya, di ko siya Likod? nakita. Gumilid pa Likod? talaga. Ready Tanga. 1. Tanginan to. Meron Okay, dito labang par, Kupal. labang par. eh. Tanga ka par. Tanga ka pre. Tanga ka. Tangina ka. Wala pang akse. Bobo. Galit si Tangina Jewel, mo, par. kupal ka. Kitang-kita ka to. Bobo, gumilid pa talaga pre. Tanginan to. Di ba naman Bibitaw yung kupal ang image, boy. puta? 3, Sino 2, sa 1. akin, Tara boy. Name drop mo kasi. Sa taas boy, sa Tangina taas ka. bro. MMR na MMR ka pre ah. Okay, diretso na par. Pababa to ah. Boy, wag kayo mag-BA ng tagil Puta, natin na gagawin bibigay ng boy. kagil. Ilang beses Tangina. ko na yun nahuli eh. May ganyan talaga eh, ng BBA. MMR na MMR ang puta. Mid UJ ah, pero yung ano lang, raid team lang yun. Okay, right. Kaya mo yan. Gago. Compress par, pedestrian lane. Tusi ka MH ah. Okay, bitaw boy. 3, 2, Boy, 1. Likod boy. Likod na kayo. Good. Grabe Tara. naman yung cool Push na, boy. dyan. Right pasok Push na boy, ganda. dito boy. Right Grabe. boy. Boy! Ay, right daw. Right Tara pasok nga, right na. MSG. Kaya nila sumunod eh. Pushing. Okay boy, ready? Okay, push par. Sige, push par. Sige par, push pa par. Kapush. Kago Slow. na, Slow. slow. Wait lang boy. Putang ina mo. Wala. Hintayin natin sila boy, patay tayo dyan boy. Iniwan ko na yung jet pre. Yung jet pre, ayun oh. Nakaiuna yan pre. Nakabailing yan. Ano, riot na to, par. 3, 2, 1, tara push boy, push boy. Ready 1.
Tang ina mo, lahat na lang na-cancel. Putang ina talaga. Ito sa likod, oh. Wait lang, pre. Drop ako na sa ano. Dikit kayo, par. Para isang drop lang. Wait Oh, lang, siya. Mel. Naka-speed up ka siyan? Wala. Puta, boy. Nag-drop ako. Wait lang. Hindi ako na magdadrop, boy. Ako, nag-drop na, Bert. Huwag mo. Heavy daw, MS, boy. May pumasok sa likod Tara, ah. boy. Sa likod daw, boy, ha. Macro, boy. 3, 2, 1, tara, push. Wala. Ay, mga UG. Tara na. Diretso na, boy. Pamit. Ang ano mo, naka-cancel. Kuya. Ano, Ito, wala. boy. I-W ko na lang to. Ah, nasa taas, boy. Sila, swirl, ah. Sige lang. Ito na yung MP, boy, ha. Wala. Sa road, ha. Sa road. Third party yan, boy. Raid lang yan. Tangin na nag-ESP. Compress nga, boy. Light speed ka, boy. Sige, pamit na, boy. Ako, saan Wala, natin si Shan? wala sa mid, Wala, nasa clear, likod pa, pre. clear, mid, Nasa clear. clear. Ayun, no, galing R, Ito, boy, galing sila L, galing RDJ L, pa. galing L. Boy, wala tayo image, ah. Sige, macro, boy. Si Twitch 3. Pag malayo, Twitch, huwag mo na i-reso. Pwede naman mag-portal sa malapit. Galing L, Ayun na. ah. Bitaw, boy. Okay, ready, one? Okay, laban, boy. naplay mo Laban, kami. boy. Okay, laban ng boy. Habulin nyo, boy. Habulin nyo. Okay, diretso, boy. Papasok din Siya tayo kami ng MP, boy. 1v1 yan. Boss na ipag 1v1 ka Nasa doon. Ready, left one? kami, nasa left kami, Twitch. Twitch, pasok ka left. Twitch. Left side portal. I-EO daw niya ako, eh. Twitch, pasok ka, Twitch. Parang oras. Okay, compress, Left, boy. Ito, left. Kaliwa. Likod, pre, likod. Sa likod, sa likod. 7, Gapang alam mo na, nasa portal ba ka? 4, Gapang mo Pwede na. na yung mga 3, Ayan. 2, okay, push na par. Ready, one. Tao po, tinamaan pa ako doon. Ilaw na ka, Bert. Pareso si Bert kung sino gusto magreso. Sige, tayo, ikaw na, te. Sobrang Sige, basic sige lang lang, ako eh. Uy, iba yung nareso, boy. Ba't kayo nagre-revive? Mga bading kayo. revive. Chino daw, Sid. Oh. I mean, Ito, ako ba ano yan? yan? Ready na ako tumakbo par, nagkiklik-klik na ako, iba yung Gagi, tumayo. dikit. Mag-image. Gagi, dikit. Isang compass lang, par. I mean, sa Twitch. Wait lang, boy. Di pa ako tapos, boy. 3, 2, 1, tara, push. Ito yung commander ng ano, MPU par, oh. Okay, laban niya. Utang ina mo ka? Tumatagos-tagos ka sa amin? Ano ka? Gods? Sayang plus 8, par. Wala na yan, ayoko na yan. Ay, gago, nagbag ako. Yeah, diretso lang, boy. Diretso, Mid-bird. boy. Mid. Mid boy, SJ. Uy, sino nag-slow? Compress nga muna, boy. Compress muna, boy. Ay, si Para ito Verdi. paro yung get, ha? Okay Pareso na, nga, patay na. pareso si Verdi. Okay, compress, boy. Compress Pareso si muna, boy. Verdi. Okay, bumitaw na kayo image lahat, par. 3, 2, 1, tara, push, boy. Push, boy. Sige, sagad nyo, boy. Ready? 1. Per, ba't ka dyan nag-heal, per? Gagi, wag ka Ay, dumikit sa gago fence. sa likod. Galing, papuntang L. Titira dyan, per. Sige, boy. Tara, boy. UG yan, ha. Sige, boy. Macro, boy. Tara, boy. Left side, boy. Gali. Wala macro, boy. Gago, layo ko na, boy. Thank Saan ba kayo? you. Yan, par. Ready, 1. Gago. Lumaban ko lang Ako, image. Malay Oo, ko yun. May Tayo, raid gago. galing R, ah. Ito, remix. Dikit. Remix na ako. 3, 2, 1, tara, boy. Push, boy. Ito, boy. Galing arrow side, boy, ha? Maraming patay sa mid. Ready, 1? Marami daw pa tayo sa mid, ha? Sa mid? Sa mid, ha? Okay, pasok nga lahat mid, boy. Compress muna kayo sa mid, boy. Okay, compress sa mid, boy. Love survive ka na Fishy lang ka mag-remix, ha? Ang ina na ito, nagbe-breakdance lang dito. Gago, galing kaliwa. Okay, kaliwa, boy. Compress Image ka lang. na, Twitch. Image ka na. Kita image. 3, 2, 1, tara. Left side, boy. Si Rucho. Putang. Ano, naka-registrate. Galing mid, oh. Naandang. Mid, oh? Mid, oh? Nakat kami. Wala ka Wala, dito, boy. boy. Sa mid daw, boy. Puki ng ina mo, Hana Jarino. Ang daming mo patay ako. dito sa sa mid. Nakat Putas kami. mo. Sige, boy. Punta kami dyan. Uy, yakin ka daw. Chay, oh. Compare saglit, oh.
Ako Compress na dito, left. boy. Compress dito, boy. Okay na left. RBJ, boy, ready one. Eh puta. Boy, nag-rean na ako kayo, Mitch, ha? Nag-rean sa kay Ano Twitch. boy yun? Putang ina, sinalubong tapos hindi nakauna. Galing monster, Fuck! galing Kaya na, pre, monster, galing galing na. monster. Hindi ko na Okay, yung boy, laban lang, boy. nilay. Laban lang, boy. Wait lang, Laban Cav, boy. wag ka na mag-revive. Boy, pari-bit DA ako, boy. Ready one? Nice! Ang ganda ng pagkakayo ko, pre. Pang champion. Pari-bit nga ako, boy. Ready one? Ay, ka gagi. Wala, boy. Ayun, okay na. Para sa si Pau. Kung sino ang kaya. Check ko monster saglit, wait lang. Ayun na, check na ni ano. Ay, Sige Mitch po, Catfish. sige po, kayo na po. Wala kasi ako May yun. MX lahat, boy. 3, Ayan na, 2... yes, yeah. Galing Wala. galing left ah. Muna par likod, ready one? Sang Okay, EW. left side na par. Asa na, boy? Basa. SD. Bakit ba po? Nagkakalat-kalat sila pre, meron sa taas. Sa par, sa taas, ready one? Sa kased, Yeah, balik mid, boy. Balik mid, boy. Balik mid. ano sa mid. Okay. Yeah, press kayo sa mid, boy. Ay, Mitch ako ba ya? Fish ticket ka. Mag-MH na ako. Si DMH ko ha. Sa likod Ay, si pumasok. J. Cole. Pumasok yung Okay, ano 3, 2, 1, sa MX lahat, likod boy. ah. May pumasok sa likod. Yeah, 8, 7, Eh, Ah, sa J. mid Cole. ups. 5, 4, 3, 2, 1. Push par. Ready one? Patay si Pau. Pareso si Pau. Go, boy. Pa. Pareso yung kicks. Autobay ka sa akin, boss. Okay na, boy? Tara, 3, 2, 1. Si Pau boy, si Pau boy. Left side, boy, Wala ah. na. Ready one? Gigi, paran mo ya. Gago siya ako mag-save. Compress na, boy. Tara, para na Mitch Benatabert. Wait lang si Pau, pre. Gagi, nag-game si Trish. Ang lapit lang nito. Wala, Wait lang, boy. nag-image, Cool down boy. sa akin. Wait lang. Okay Okay na, na, may okay image na, boy. 3, 2, 1. Thank you, thank Gagi, you. Left side, boy. nag-image siya. Hindi siya nag-image par. Ano lang siya? Sabi Inspire. Protect yun. Mukha kasing MH eh. Balik, boy. Wala dito, boy. Balik na kayo, boy. Balik kayo, boy. Yan. Yeah, right side, boy. Diretso nyo right side, boy, ah. Sawi po. Tayo ka na ngayon, saan ka pupunta? Nabihay ko na yan ah. Nabihay ko na yan. Maakyat pa kayo? Yeah, boy. Dito nga ako, boy. Compress dito, boy. Oy, kumobo. Wait lang, number 4. Yeah, bita image, boy. Wait lang natin si Pau. Sige, tambay. Nabitawan ako ah. Ako muna. 3, 2, 1. Tara, boy. Push, boy. Boss, gamitin natin yung Eva mo, boss, ha? Kaya na boss, kaya kong tangin lahat yan boss. Tignan mo boss ah. Sige nga. Ano na sila, boss? Kaya mo boss, tatangkihin ko lang Spot na, yan boy. boss. Ready? 1. Nagago na, Tayo ko na yan pre. Dulo, pa, par. Yeah, dulo pa, par, ah. Dulo pa, par. Cancel, par. Cancel lang, par. Ready? 1. Tangin na mo. Wala ako nakuha doon. Fuck. Boy, walang naman. Compress na, boy. Wait lang. Twitch, ikaw magbitaw. Yung JJ, boy, oh. Nag-SP. Amit ka na Twitch. Pag-SP yung combo. Yeah, push, boy. Pamit, boy. Tinamaan. Pati ka tinamaan. To, ano, MP, par, ah. Nag-miss muna ako boy ah. Tangina. Wala kami mission. Hindi kami. Hero, baka maunahan tayo dyan ha. Bitaw mo agad. Clear monster. Nice one, eh, Rouge. Ganun dapat, par. Bibitaw agad. Inampas, gagi. Pag nauna ka, bumitaw ka agad. Ito, par, oh. Ready, 1. L daw, L. PP ka ba, boss? L. Compress muna, par. Okay, bitaw image, boy. Wait lang boy, cool down na si Tish muna. Cool down ako boy. Okay, bitaw mo, Tish. Tara. Boss, ipahin mo pag nakakita ko, ha? 1. Okay, push, boy. Ready, 1. Mali pa natutukan ko. Putang ina. Aba. 8, 7, 6, Dikit 5, boy, dikit sa macro ko boy. Dikit sa macro ko bilis boy. 2, 1. Ibig mo niya din. Kailangan mag-cancel dito sa gitna eh. Ilabas, mga putang ina Laban, nyo. boy. Laban lang, boy. Cancel pa. Ready, 1. 8. May UG ah, may UG. Compress par. Pabitaw image. 6,
Gago, nag-image kami. Di ka dumikit eh. 3, 2, sa SG par, 1. Ready, 1? Asagarin nyo na lang, boy. EU for everyone. Okay, laban, boy. Para sa yung Yuji, may boss Yuji ko. doon. Si Hindi, Dia, hindi ano, daw. si Pasok Dia ulit, Kulevs. Compress lang, boy. Bangon na lang ako, boss. boss. Bangon ako. Sige lang, compress lang kayo, par. Pasok lang lahat. Kaya Muna Yuji, matay, boy. Saan yan, left? Pasok ulit, pasok ulit. Left side, boy. Left side. Daming patay ah. Para sa yung bulilit. Para Dami sa na patay bulilit. dyan. Ba't ang Kung dami sino, na patay dyan, ano, boy? ano, Sino pumatay sa inyo? Nalikuran na ata sila, par. para sa si Faker, pre. Ito, Burok na, pasok. sino gusto na yung memory ito si Faker, oh. Batay si Baby Flint, par, oh. Pareso. Pareso nyo na, par. Okay na ba lahat, boy? May siya ka, boy, ah. Yeah, boy. Emish mo, boy. Tara, boy. Push. Kabila. Ay, kabila. Kabila. Charger yan. Ayop ka, tinahanap ko kung anong kabila. Putang ina mo. Gago, hindi ikaw, si mama. Kaya nga. Hindi pala ako Wala namin kausap boss mo. command. Sa likod Negative. ako, eh. Negative mid, negative. Ito, par, ha? Ito, par. Negative. MP, par. Macro ko, par. Ready, 1. Negative. Hindi, par. Laban, par. Ang nyo. Oh, Cancel makukulit pa. kayo sa pangkat nyo. Ready, 1. SG pa, pre. May SG pa. Sige, SG pa, par. Oh. Cancel, par. Ready, 1. Kasi yung fix. Harap ulit yan, pre. Harap yan, boy, ha? Yan. Harap pa kayo niya, par. Ready, 1. Naku po, nadamay Sabi pa ko nga yun, ako. Putang ina mo. Wala, cooldown na, Robert. Ano, sige, dikit muna. Remage muna tayo. Sundo na lang sa Tabert. Sabi tayo, boy. Tish, ikaw nga muna, Tish. Ikaw nga muna, Remage. Ano, walang patay. Revive namin, Wait, ah. pasok kayo. Sige, Sige, revive revive na na kayo, kayo, par. boy. Revive na kayo Oo, sa ano, skill. revive tayo. Tara, mid daw, boss. Ito, par. Ready, 1. Bangon na kayo, boss. Sa mid Diba, madami ayoko na ah, yan. 32. 32. Nabilang mo yun, boss? Ayaw nga, no. Ang dami, oh. Ay, Ang putang ina ina mo. mo. Pareso nga ako, par. Namatay ako. Nasa ulo ng mga Sige, laban balita, niyo, boy. guys. Wait, number 12. Down, boy. Tara, Agad lang. Gilles. Marareso ka, boy. Gago, walang city Wala na, dyan, wala boy. na, wala na ako, boy. Walang city dyan, pa. Wala ba doon? Sa likod? Oo, walang Sige, city dyan. direct. Sama ano lang, boy. Dito lang tayo, dito lang. Makaro ko lang, boy. Wait. Paano nga ako dito, pabox pa? Pasok mid, G-Shock. Ay, may siya ka. Okay, bitaw Emish, boy. Ah, sige, pa easy. 3, 2, 1, ready, 1. Ito, paro sila, Sige, use after paro. flash niya. 3, 2, 1. Pasukin nyo na, boy. Pasukin nyo na, boy. Ready, 1. Makaro ko na, boy. Redrop kayo, boy. Redrop kayo. Compress, boy. Ah, Tish, ikaw mag-image siya. Bitaw ka na. Okay, bitaw Emish lahat, boy. 3, 2, 1. Left side tayo, boy. Wala tayo. Dapat, well, nag-ano ka, well, eh. Ano ba tawag dito? Ano, boy? Binubuksan mo yung isang computer mo, yung laptop mo, boy. Tapos pupwesto mo sa labas, boy. Sa susunod, Wala, boy. boy. Wala. Ah, sige, Negative. boy. Naman, sa susunod. Okay, tara, balik na, boy. Pamit na tayo, boy. Before Ayun na, kasi boy, manalo sila, boy, eh. Kaso, ang tanga talaga nila, eh. Boy, remix tayo. Ano Okay, clear? boy. Wait Sige lang, lang, pedestrian lane, boy. Pedestrian lane. Clear mid ah, clear mid. Clear mid. Yeah, Digit, digit. Wait lang si Sean, pre. May speed up ka, Sean? Ah, meron. 3, 2, 1, tara, angat, boy. Angatin nyo to, boy. Angatin nyo nga to, boy. Putang ina to, ready, 1. Sige, dito, boy. Dito, macro ko, boy. Ito, isa macro ko, tingin sa macro ko. Dito, gagi, tumakas kayo. Baba na kayo, par. Ito na yung SG, par. Ready? 1. Tang ina mo. Sabi ko, ayaw ko sa kasabay. Halip talaga. Paubos ng par. Sa likod pa, par. Yung jet, par. Saan yan? Dito lang, boy. Pamit. Inside, boy. Para si Papa. Nagpa-right ata yung ano. Ang sakit ang daliri ko. Okay, compress, boy. Image Wait ako, lang Tish, ah, ah. malayo Image pa ako. kami. Kalat pa. Ilang, boy. Sino yung nasa mid? Compress na kayo, boy. Pahabol nga ako lagi nung Archer. Tanggalin natin sa top 1, boy.
Gusto mo magtapon ni Bert ah. Tara, Tama, Emmys lahat boy, tara. Par, Clear mid. par boy. Checking ako right. On the wings. Tanggalin natin sa top 1 yung boy. Dito sa right side, pre. Ah, wala na to, boy. One party lang to, eh. Pwede na yan boy. Isa wala. Nilabalyo ko yan, pre. Ready one. Wala na, pre. Tang ina bumitaw ah. Kala mo nasa Netherlands ah. Delay. Pedestrian lane Nasa boy. SG na sa mid post. Okay, bitaw Emmys boy. Ay, 3, 2, sorry. tara ba? Push na boy. Firmahan lahat. Tinamaan. Sabi ko, pag di kayo tinatamaan ng Emirates siya. Wala yung mga nauuna. Tinamaan ng lintik. Ayun na, pushing sila sa Ito mid. na boy, SG boy. Ready one. Boy, kaya ko tangkihin to, boy. Tignan mo, boy. Grabe naman, wala man Sabi lang ka, sumipat. nalalap, boy. Fuck that naman harap bro. Sarap. Tayo ko lahat ng par. Tang ina mo ah, ready? Pasok pa, ready one. Uy, may Sarap budget. yung Next nandyan, ah. El Chico Makunochi, pre. Oh. El Chico Makunochi, par. NIUG ah, pre. Cancel pa, ready one. Para sa naman si Twish. Kasi nang Ready ah, si Papa, ready one. Compress Para na sa boy. naman yung Jingsu kung sino pong merong reso. Banana na May tayo. Pareso po. Pasok ka Twish mid, pasok ka Twish. Ay, gaging. Oo, gago, nasa ako Oh pa eh. my god. Pasok ka, boy. Yeah boy, arlat boy. 8, 7, Twish, sa right kami, ha. 5, 4, Boy, 3, MH na boy, ha. 2. Okay, Emish lahat boy. Emish lahat boy, bagar kayo lahat boy ha. Kailangan namin kayo dito par, 3, 2, 1. Sumunod muna kayo par, tara baba boy. Emish na kayo lahat dyan boy, Arna. Bumaba kayo par. Sige boy, ito, unahan nyo par ha. Ready one. Ako po, naunahan pa nga. Hanapin nyo yung saan nakapwesto yung MP boy. Macro boy. SG dito pre sa Lucky Dogs. Sige boy, push nyo par, 3, 2, 1. Sige, push par. Ready one. Saan kayo par? Push nyo to par. Sige, laban par. FPP oh. Ready? 1. Hold on, reso ko, boss. Laban boy. Cancel lang par ha, ready one. Dito sa akin, Twish. Compress na par, compress na dyan par. Ubusin nyo na par, patayin nyo par. Yung Habibi par oh. Hold on pa kami, ha. Gago, MP yun, nasa kabilang side lang, boy, ha. Sige boy. Diyan lang yung mag-revive na nga kayo lahat boy, ready one. Ako, likod. Dito na macro ko boy. Emish nga boy. Opo. Pamasterin mo na yung tira boy. Sige, Emish lang boy. Sige, 3, ako Ayun eh. na, RBJ sa 2, likod 1, niya. tara push boy. Ready one. Oo, ah. Sige boy, push nyo nga tong MPU par. Macro ko par, rasa kayo. Ready ha, push par. Ready one. Layo ko na yan, pre. Tangina, sinalo yung iwo ko, Naunahan par. ko na yan boy ha. Sige, laban boy. Paubos lang par, cancel par. Ready one. Gago! Mamamatay ako! Sige, laban lang boy. Revive na lahat par, Gago! Namatay ako. Revive na lahat boy. Ar tayo boy ha. Par. Sumusunod yung MP ha sa R. Sige boy, ar lahat. Lahat ar. Pasok ar, par. Huwag kayo matakot dyan pre. Lumipat ang L. Revive na, revive. Pa-drop. Revive na, revive. Pa-drop. Okay, emish na lahat boy. Ako. Okay, emish lahat par. 3, 2, 1, tara baba boy. Par, huwag nyo muna intindihin yung mga iba dyan pre ha. Macro ko na par. Gago, wala man lang nakakasabay ba par? Lahat ba kayo? Delay ba kayo lahat? Okay, rekta nyo par. Left side, ready one. Nauna, Ay, puki ng ina mo. Ay naman, nakancel ako, Bert. Sumubsob par. Walang natutukan. Par, monster na lahat. Iuwi ka na agad ng monster boy. May MPU ah. Sige, hayaan mo sila par. Monster lahat pre. Monster lahat par. Bilaan 6 yan, minutes par. NIU, pre. Sige, monster muna lahat. Monster lahat boy. Huwag na kayo umatras pre. Monster nyo na par. I-monster nyo. Mag-revive kayo lahat. Sige, mag-monster kayo pre. Lahat ng patay pre. Mag-revive. Apakar lang.
Wait lang, Sige, set. pasok. Ano, master lang boy ha. Revive na, Ayun revive. nga, press na. Ubus na kayo boy. Hindi boy. pa. Marami sila. Sige, boy. master lang kayo boy. Master lang kayo boy. Ilan percent yung master boy? Pasok right yung mga PT ko namatay. Nakabawas kami 30%, ubos na kami. Okay, pasok Arlat boy. Antayan boy. Pasok Pasok, Arlat pasok. boy. Sige, pasok Arlat boy. Yung Louie yun na natira. Arlat, boy. Louie daw, boy. Sige, Damage bitaw na MH ako. lahat boy. Bitaw MH lahat boy. Baka wala pa yung MH, ang tagal na natin dito ha, tara push. Sumabay kayo lahat boy, sabay lahat boy, sabay lahat boy. Walk lahat ng nasa unahan pre. Nasa right side pagbaba. Sige, 3, 2, dito lang par, 3, 2, 1, Nakatin right tayo na par, FD, push ah. par, ready 1. Sige, sagad par, ubusin ko na pre. Ano? Nareso ka, Bert? Ubus lang tayo doon sa SG pre. Ano ba naman yan? Di sila Okay, nagpupush master pa. nyo lahat boy, master nyo na lahat. Tangina nyo, play safe pa lahat. Master nyo nga par. GG ata. Gago, pre. Mag-monster kayo, pre. Par, monster! Mga namatay, pasok right. Gago, ubos pa rin kayo, boy. Dito boy. Sige, master lang, master. Okay na. Sige, revive boy, revive boy. Gago, EW natin to, Ray. Ray, EW mo, Ray. Sige, dito tama sa akin to, pre. Mang EW tayo, boy. Sa Arlat boy, Arlat. Ang punas. Arna par. Arlat para. Compress na lahat boy, Ay, may siya ako, ah. Arlat boy. Kumompress na kayo pre, huwag tayo magkabol pa. Okay, bitaw MH lahat boy. Tara sagad boy. Left side, left. Meron left ah. Sige, ako bahala dito sa mga to. EW ako to. Bibake ko lang na ipa. Left side boy. Left side kayo. Ready 1. Ay, mo push, oh. Oh, ilo po. May kakat sa likod na raid team, ah. Sagarin nyo na yan. Right side boy. Ubusin nyo yung SG par. Paubos sa SG par. Paubos. Gago, Sige, dami paubos ng pa. hassle. Sige, paubos sa SG par. Cancel pa. Ready 1. Ready 1. Violet ah. Ayun na. Sige, paubos lang par. Kumompress na lahat par. Kumompress na kayo lahat par. Sige, bitaw lahat MH par. Raiso agad yung mga iba dyan boy ha. Pwede mag-master, Okay, ah. 3, 2, 1, master lahat par. May MPU dyan para master nyo na. Laban nyo sa master Sige, pre. boy, nasa kabila sila, boy. Wala to, boy. One party lang to, boy. Sige, macro ko lang boy. Sige lang par. Payu, Master lang lahat payu. ha. Nayo ko Ay, na yan, umuwi ka na agad, par. Nayo ko yan. Par, si Swirlo. Sige boy. Hit na Mga lahat. pare, one. Okay, ngayon tumitingin kayo eh. So SG para ready 1. Paubos lang ha. Sige, Oh, master. Hindi ko na tornado. Sige, master par. Huwag nyo naintindihan, master nyo par. Pasabi ilang percent master ha. Master nyo lahat, Sige master boy, lahat boy. 60. Sige, Sige, master. tira lang, monster lang. Master lang pre, Tirahin huwag nyo lang, tayo tumero tirahin nyo sa lang iba yan. pre. Master nyo lang. Sige, Master master nyo lang. lang par, master nyo lang. 50 Master nyo boy. lang pare, master nyo lang. Sige, master nyo lang par, master lang. Sige, tira lang ng tira sa master par. Sige, tira lang boy. Sige, 50 tira boy. lang boy. Huwag nyo na ako reso boy. Tira lang. Sige, SP lahat par, apakar. Apakar lahat boy. Arna. 50. Sige boy. Arlahat boy. Pumasok na, ah. Bert. Madamage din eh. Eh, Wait lang. Pasok ar. Sige, pasok ar boy. Okay, naiwan ako ni Tish. Sige. Magsabay-sabay kayo ng image par. Bert, Dito kayo salubungin par. niyo ako, Bert. Bert, salubungin niyo ako konti. Wait lang boy. Sige. Masisira yung iba boy. Mahihira. Sige lang. Sige, boy. MH na ako, boy, ah. Sige, bitaw image lahat boy. Pari bitaw Ako, boy. pre, tingin 3, lang 2, ako. Ano 1, yan? tara push boy. Nasa right, pagbaba pre, nasa right side SG. Sige boy. Dito lang boy ha. Dito. Huwag muna kayong bumaba boy ha. Makro ko boy. 3, 2, 1. Iwan ka dito. Left side kayo lahat par. Ready 1. Left side UG ah. Sige par. Tara. Ano? Right na. Paubos na to right side par. Papush dito par. Ready 1. Sige par. Master na par. Master na par. Sige par. Master lang pre. Wala na yan. Ready 1. Master lang. Sige master lang pre. Master lang pre. Monster boy, monster na Oh, lang. saan ka pa? Makro ko nga pa. Monster lang boy, monster lang ha. Kinig kayo. Monster lang kayo. Ready 1. Monster lang boy. Bago na-cancel ko yung boy. Monster lang, monster Patayin lang. niyo ang paro yun. Sige, master niyo pa. Okay na. Nice Patay. one.
Sige, compress kayo dyan, pre. Pareso ako, pre. Pareso ako, pre. Cool down ako, cool down ako. Pareso ako, pre. Kung sino Cool meron. down ako, cool down ako. Pareso daw si Bert, par. Gago mag-emish na kayo dyan. Umalis kayo dyan, pre. 3, 2, Bumabalik ka 1, sa harapan. Parade na. Balik. Parade. Dyan lang kayo, dyan lang kayo, pre. Dyan lang kayo, Parade pre. namin, boy. Dyan lang, sa baba, pre. Huwag ka mag-revive. Sassy girl, Wag, dito lang, balik na. Huwag ka mag-revive. Sige, pa, Yung bitaw nawala. nga emish lahat, boy. Tara na. Wala ka sa binan. Pahimish Wait ka. lang, Bert. Yung Okay, sassy 3, 2, girl na iwan, Bert. Wait lang. Libs. Sige, par, emish lahat, boy. Tara, Tapos angat na. Ay, pamid na tayo, pre. Sa mid yung pumasok, pre. Lancho, pasok ka. Sayo medal. Ayaw metal. Bigla ka nawawala, Binancho. Laban nyo na yan, boy, laban. Dito ako. Ang ina nito mga to, sasalisi pa. Di naman dumating yung crush mo eh. Ito, par, ready ba? GG's. Wag mainis. Mahal ang tis pa. GG's. GG's, boy. Salamat sa mga lumaro, boys.